जय जगन्नाथ। आज समस्त को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज कोरापुट जिलार गुंठापुर ग्राम हनुमान मंदिर प्रतिष्ठा होची। आज चल जीवा देखु आम से गाँव को बर्तमान जाऊे बाटे आम पड़ीचे ब्रिज टे आसो से हनुमान मंदिर प्रतिष्ठा करछंती। से हनुमान मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव आम टिके द्रष्टा सजिबा देखिबा। कोरापुटवासी माने सनातन धर्म रक्षा करने केमिति आगबर से गाँव में प्रथमे करुले अष्टप्रहरी करथिले आमे जाइथिले। आज हनुमान मंदिर करछंती। सनातन धर्म रक्षा करने उद्देश्य बहुत किछि से गाँ अग्रगति कोरापुट जिलार अग्रगति। वर्तमान गोटे आश्रम आसे कोरापुट से गुंठापुट ग्राम में पशिले वर्तमान आमे देखिबा हेटी गोटे आश्रम आसीबो। सेही आश्रम रे सेमाने प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा दिन से माने यज्ञ करती एवं कार्तिक मासटा हबिष पालन करती ये आश्रम रे। एबे आश्रम पर परे आमे आसीबा हमर सेही गुंठापुट ग्राम को जीवा देखिबा लोक माने केते आनंद सहकार हनुमान मंदिर गाँटा पूरा गहली चहली गड़ी उठी। घरे घरे आज आनंदर महोत्सव चली गाँव जो ये हनुमान मंदिर ये अष्टप्रहरी करछंती। घरे घरे आनंद महोत्सव हनुमान मंदिर प्रतिष्ठा देखु लोक मान आनंद महोत्सव करंतु केते आनंद सहकारे से माने करूछंती। देखंतु एठी सब घरे घरे समस्ते घरे घरे पिठा महोत्सव एवं घरे घरे आनंद महोत्सव रे पालन करछंती। देखंतु से माने पानी दे दउछंती लोक माने गले शरबत दउछंती आइसक्रीम मागणा रे दे दउछंती। जो माने जाउछंती देखा करिया पई समस्त पई सब सुविधा रखछंती। देखंतु एठी बसछंती खुशी से दान दउछंती ग्रहण करछंती। आसंतु देखिबा एठी अष्टप्रहरी मध्ये पड़छंती हनुमान यज्ञ प्रतिष्ठा करिया पई। ओम भगवते रुद्राय सरस्वती संहाराय सर्वोपहराय सर्ववशीकरणाय नामदेवाय स्वाहा। ओम भगवते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहाराय सर्वरोगहराय रामदेवाय स्वाहा। ओम भगवते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहाराय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदेवाय स्वाहा। ओम भगवते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहाराय सर्वरोगहराय सर्व सर हनुमान मंदिर प्रतिष्ठा करार उद्देश्य कौन ते कहतु। सर किसी कहतु। सनातन धर्म रक्षा करने सब रक्षा करने हनुमान
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାର୍ ଖାଲି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତମ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଫାଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେଇଥିଲା ଆସିଥିଲି। ଆଜି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି, ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲି। ତଥାପି ଟିକେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ କେଉଁ ଖୁସି କେଉଁ ମନୋବଳ ନେଇକିନି ଏଠି ମୁଁ ବି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁ ମନୋବଳ ନେଇକିନି ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ସନାତନ ଧର୍ମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଟିପ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡାପୋଟ, ମୋ ନାଁ ଗୋକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହନ୍ତାଲ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ବୋଲି ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏ ହନୁମାନ ଆମର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ, ମାଘ ମାସରେ ମାଘ ବ୍ରତ, ଏମିତି କରି କରି ପ୍ରାୟ 35-30 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଯେ ନାଇଁ କାଲି ଆମର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ, ମନ୍ଦିର এটা ପ୍ରତିଷ୍ଠା করবা। তারপরে রাম মন্দির করলো, রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা হল 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାନି। তারপরে তা সহিত গোটে হনুমান মন্দির হলা। আহরি প্রত্যেক বর্ষ আজ 40 ବର୍ଷ পাখাপাখি হব আমার অষ্টপ্রহরী নাম যজ্ঞ চালছি। কিন্তু আমার হিন্দু সমাজକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା, ଆଉ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏକଜୁଟ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ଏ ସଂଗଠନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର। ଏବେ ତ ଏଇଟା ହନୁମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली।